السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد القيوم السماوات والأرض. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه وأتانا اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد أفلح من اتقى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral hadirin, sidang khutbah dan salat Idul Adha yang insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha berkaitan erat dengan pengorbanan, bukan pengorbanan yang sebatas hanya lisan, melainkan karena didasari oleh cinta. Karena pengorbanan yang dilakukan bukan karena didasari cinta, bak fata morgana di tengah Sahara yang luas nan tandus. Pengorbanan hamba terhadap Allah adalah bukti cinta, sebagaimana Ibrahim alaihi salam mengorbankan putranya Ismail alaihi salam setelah penantian yang panjang. Ma'asyiral hadirin, sidang khutbah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat dikatakan ketika tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berusia 86 tahun, Allah Subhanahu wa taala baru mengkaruniai seorang putra yang akhirnya diberi nama Ismail alaihi salam. Namun tatkala Ismail alaihi salam beranjak usia remaja, Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Ibrahim alaihissalam ujian yang sangat sungguh luar biasa, ujian yang tidak akan pernah bisa diterima oleh akal sehat manusia kebanyakan pada umumnya. Seraya
Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salah satu mimpi yang dimana para ulama mengatakan mimpi para nabi adalah hak, adalah kebenaran bagian daripada wahyu. Seraya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat di dalam salah satu mimpinya beliau menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Kemudian beliau meminta pendapat kepada anaknya Ismail alaihissalam. Apa kata Ismail alaihissalam? Seraya Nabi Ibrahim mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam aku memimpi melihat engkau dalam keadaan tersembelih atau aku menyembelih dengan tanganku sendiri. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatku wahai anakku tercinta, anakku tersayang, anak yang selama ini dinanti oleh Ibrahim alaihissalam, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala datang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelihnya, tapi apa jawaban dari sang putra tercinta Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati fa'al ma tu'mar. Kerjakanlah wahai ayahku, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati diriku termasuk daripada golongan orang-orang yang sabar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang sangat sungguh luar biasa dari Ibrahim, dari Ismail alaihissalam, sang putra Ibrahim alaihissalam. Bukan beliau meronta, bukan menolak, bukan bahkan menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondasi yang sungguh luar biasa, pendidikan yang sungguh luar biasa dari Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail alaihissalam. Pondasi yang pertama utamanya adalah tentunya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ibrahim alaihissalam dididik di lingkungan yang luar biasa, diperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kepada Ibrahim alaihissalam, sang bunda turut serta di dalam pendidikan Ismail alaihissalam, yaitu Hajar radhiyallahu anha wa ardaha. Jawaban yang sungguh luar biasa. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jawaban yang penuh ketegaran, jawaban yang penuh isyarat akan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pondasi tauhid yang sangat kuat yang telah dibina oleh Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail alaihissalam. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Idul Adha mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita tentang arti pengorbanan, tentang arti cinta yang sesungguhnya. Sebagaimana tadi Ibrahim alaihissalam mengorbankan apa yang paling dicintai oleh dirinya. Bahkan yang paling dicintainya bukan dirinya sendiri, bukan hartanya, melainkan belahan jiwanya yang puluhan tahun ditunggu, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tapi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena cinta Allah Subhanahu wa ta'ala berada di urutan yang pertama. Begitu pula Ismail alaihissalam, sang putra, begitu memahami arti daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula arti bakti kepada kedua orang tuanya. Ini adalah bentuk bakti daripada Ismail alaihissalam. Inilah pendidikan yang sesungguhnya. Maka ketika kita sebagai seorang tua tidak perlu jauh-jauh untuk belajar pendidikan terhadap anak. Belajarlah daripada Ibrahim alaihissalam, belajar kepada Ismail alaihissalam. Ini adalah ujian yang sangat sungguh luar biasa. Taruhannya nyawa, tapi Ismail alaihissalam dengan penuh keteguhan dia mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Pendidikan yang tidak akan pernah bisa dinilai dengan sesuatu apapun.
Yang demi Allah, pendidikan yang tidak ditemukan di dunia barat sekalipun, yang pendidikan ini begitu didambakan, begitu dibanggakan bahkan oleh segelintir kaum muslimin. Begitu bangganya kaum muslimin, orang tua tatkala dia menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah, di universitas-universitas kafir, yang dimana mereka bobrok secara akhlak, bahkan bobrok secara moral. Inilah pendidikan utama yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pelajaran kepada kita melalui Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya alaihissalam. Lalu kemudian apa predikat Ibrahim dan Ismail alaihissalam? Qad saddaqta ru'ya. Ibrahim dan Ismail membenarkan, menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ibrahim dan Ismail alaihissalam lulus terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjaran terbesar yang Allah berikan, hadiah terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ibrahim adalah hadiah yang luar biasa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau keturunan daripada Ismail alaihissalam, penghulu para nabi dan rasul. Allah terkadang menunda hadiah yang paling besar di waktu yang tepat, di saat yang tepat untuk kebutuhan hambanya. Maka melalui momentum Idul Adha yang sebentar lagi kita juga akan berkorban menyembelih sapi, kerbau ataupun kambing, yang dimana demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan atau memerlukan hal tersebut. Justru kita yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang mengemis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tujuan daripada korban adalah la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menilai daging-daging yang kalian sembelih ataupun darah-darah yang mengalir dari sembelihan tersebut, walakin taqwa minkum, akan tetapi ketakwaan dari diri kalian. Ketakwaan ma'asyiral hadirin, ujung-ujungnya, dasarnya adalah takwa. Karena takwa bukan hanya sebatas di lisan. Ini adalah sebagai bekal besar kita untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين المضطرين المضطهدين في كل مكان. اللهم فانصرهم في فلسطين. اللهم فانصرهم في فلسطين. اللهم فانصرهم في فلسطين. اللهم فانصرهم في غزة. اللهم فانصرهم في غزة. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ارزقهم النصر والتدبير والتمكين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم إنهم جاع فأطعمهم. اللهم لا حول لنا ولهم ولا قوة لنا ولهم إلا بك. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم عليك بهم ومن عاونهم ومن شارك
معهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم، شتت شملهم، اللهم احصم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا أبدا برحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا. اللهم ارزق حجاج بيتك الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا. اللهم ارزق ضيفك من ضيوفك، اللهم ارزق ضيفك من ضيوفك من حجاج الذي يلبي يوم ينادي المنادي يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من العائدين والفائزين والمقبولين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.